नवीन बाबा बही लिखिं तुम धाड़े इंग्लीश कही पार हिंदी कहला बेलू फाटुची तुम लो 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 भाई ना आउ से प्रिय मुख्यमंत्री ना ओडिया कहि परिले ना पढ़ी परिले ना लिखि परिले ना बुझी परिले आउ सेति पाए पोड़ा जला होची ना नंदी घोष और सकल परिवार बंधु तुम नवीन बाबू कौन आंगुली उठे कागज पढ़ी कौन कहते लो 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 सत कथा कहले पुली पोड़ा जला पुणी होची नवीन पनायक ना कहि पारंती कागज देखिकी ना पढ़ी पारंती वासुदेवा वासुदेवा कुटक कुटक कुटक। नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे करछि आपण माने समस्त ओडिसावासी बहुत भल थिबे बहुत खुशी थिबे सुस्थ थिबे और फिट थिबे। आज जो वीडियो निके अछि म आपण सामना को बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो ए वीडियो नीति अछि आपण जो ओडिसावासी ठीक समय देखि देखा दरकार बुझिबा दरकार एवडा ठीक केवडा भूल आपण मन रे विचार कतन करबा अत्यंत आवश्यक आ मो सेति पय वीडियो को आपण सामना को निके अछि खास करके बीजेडी दल गेंदा दल वरिष्ठ नेता बोमदेव भाई कोन कहउछंती सुनियो चलंत। नवीन बाबू कौन करंती ओहो भाई ना नवीन पनायक कौन करती आपण से दल थिले चेला चमड़ा है कि पछरे बुलुतिले आपण कहबे ना नवीन पनायक कौन करती से नवीन पनायक पछरे पड़ो हेडी नवीन बाबू आपण करे चेला चमुंडा आपण कौन करती बोली एई क्वेश्चन करछती एमिति काहे कि होउचंती नेता माने कुंभीर कांदना कांदू छाती। अरे हाँ नवीन बाबू मते भी सेमिति लागुची सरकार गला परे गेंडा दल लोप पाइला परे ओडिसा ए गेंडा गेंडुली माने आउ ताकर बुद्धि बाटे देखा जाउनी केतळे कोन कहउचंती निजे भी जानि पारु नांती ए देखु नांती आगु कोन कहउचंती नवीन बाबा बही लिखिं तुम धाड़े इंग्लीश कही पार हिंदी कहला बेलू फाटुची तुम लो 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 भाई ना एते जोर कष्ट होउची एते जोर पोड़ा जला होउची भाई ना भूली जाउचंती पा हम ओडिसा रे ओडिसा लोक ओडिसावासी 4.5 कोटी ओडिया लोक समस्त इंग्लिश रे कथा करंती समस्त हिंदी बुझंती हिंदी रे कथा करंती ना खाली ओडिया ना ओडिसा ना हेले भाई ना एबेकार मुख्यमंत्री मोहन मस्सार आ हिंदी कहि पारु नांती बोली इंग्राजी कहि पारु नांती बोली आ सेति पई प्रबल कष्ट होची प्रबल जंत्रणा होची आ ओडिसावासी बुझी गलेनी आ बोक्का बनिया पई चेष्टा करंतु नाही हम ओडिसा रे ओडिसा भाषा दरकार ओडिया लोक को ओडिया कथा कहउतबा मुख्यमंत्री दरकार सेति पई गेंदा दल को एमिति कले आ सेति पई बीजेपी को गादी पर बसेले ओडिया मुख्यमंत्री ओडिसावासी पाइछंती बोली खुशी रे अछंती आ सेति पई आपण को पोड़ा जला होची कष्ट होची जंत्रणा होची आमे बुझी पारुछु ए देखु नांती हम ओडिसा रे पूर्वतन मुख्यमंत्री प्रिय नवीन पनायक दीर्घ 25 वर्ष ए ओडिसावासी 4.5 कोटी ओडिया लोक खोला दिल रे वोट देकी गादी पर बसिले आउ से प्रिय मुख्यमंत्री ना ओडिया कहि परिले ना पढ़ी परिले ना लिखि परिले ना बुझी परिले आ सेति पाए पोड़ा जला होची ना खाली कहउचंती बही लिखिचंती बही को पढ़िबो किए लो 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 भूली जाउचंती पा हम ओडिसावासीकर प्रिय ओडिया भाषा आ सेति पाए देखु नांती पूर्वतन मुख्यमंत्री केमिति ओडिया कथा कहउचंती नंदी घोष और सकल परिवार बंधु नेपाल रे सहयोग भाई ना देखिले ना हम पूर्वतन मुख्यमंत्री केमिति प्रांजल हबारे ओडिया कथा कहउतिले आ सेति पई हम ओडिया लोक माने ताली मारुतिले हसुतिले आ ना लज्जा अछि ना शरम अछि ताकु सब बिकी भागी की खाई सैलणी हो छाड़ भाई ना आगु मारी चलो तुम नवीन बाबू कौन आंगुली उठे कागज पढ़ी कौन कहते तुम नवीन बाबू कौन आंगुली उठे कागज पढ़ी कौन कहते लो 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 सत कथा कहले पुली पोड़ा जला पुणी होची जंत्रणा होची कष्ट होची भाई ना सत कहबाटा निहाती दरकार आ सेति पई कथार अछि पा जहां न देखिबो दुई नयने परसन जीव गुरु वचने तथ्य प्रमाण देखि हमें वीडियो करछु भाई ना
এটা নিয়ে সত্য কথা আম পূর্বতন প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক না কহি পারନ୍ତି না বুঝি পারନ୍ତି কাগজ ଦେଖିକି না পড়ি পারନ୍ତି ଆଉ একথা ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିକି କାହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପେପର ଦେଖିକି ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଏ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଳି ମାରନ୍ତେ ହସିକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତେ ନାଇଁ ତ ବେକରେ ଗେଣ୍ଡୁମାଳା ପକାନ୍ତେ ହେଲେ ଭାଇନା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପା ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଏ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ସବୁ ରହୁଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଗଜ ଦେଖିକି କେମିତି ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହେଇକି ପଢୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବା କୋଟକ ପାଖ ଭାଇନା ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ପା ଭାଇନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚୋର ନେତା କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିବା ବଦଳରେ ଗେଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡୁଳି ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋର ଲଢୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲେଣି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ବଦଳି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚୋର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଡକାୟତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାଛ ଭାତ ମଦ ମାଂସ ନାଇଁ ତ ଡାଲି ଭାତ ନାଇଁ ତ ଟଙ୍କା 200 ଏଇଆକୁ ଦେଇକି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଗାଦି ମାରି ବସିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ତଳକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ମିଛର ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ କିନା ଭାବନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଲେ ଆଉ ସେଇ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ଦଳରେ ଅଛୁ ନା ପାର୍ଟିରେ ଅଛୁ ଆମେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି कृष्णचंद्र गजपति मयूरभंज महाराजा श्री रामचंद्र भांजदेव ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ରାଜା ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭାଷା କହିପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭାଷା ଶୁଣେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କେମିତିଆ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ଆଉ କେମିତିଆ ଶାସନ କରୁଥିବ ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି ଥିବେ ଭଲ କିନା ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ କିନା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ କିନା ବୁଝିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଭୋଟକୁ 200-300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣି ନେଉଥିଲେ 5 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ଯାକେ ଅଏସ୍ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଦଳକୁ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆଜି ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଦଳକୁ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆଜି ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ହଁ ପା ଭାଇନା ଆମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡି ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ମାନେ ଗେଣ୍ଡା ଦଳକୁ ଗେଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡୁଳି ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ବୋକା ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଗେଣ୍ଡା ଦଳରେ ଗେଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡୁଳି ମାନେ କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆ ନେଇକିଆ ଖେଦି ଆଣୁଛି କୁଦି ଆସୁଛି ଆଉ ଦଳରୁ ବିଦା କରୁଛି ପାଖ ମଡ଼େଇ ଦେଉନାହିଁ ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ ନବୀନ ପାଖରେ ଠିଆ ପାଇଁ ନା ସସାସ ଅଛି ନା ପଦେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ଅଛି ନା ତାକତ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ବାଲା ସାଜିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ଉଠାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଚେୟାର ସଜାଡୁଥିଲେ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗେଣ୍ଡା ଦଳରେ ଯାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ନବୀନ ପରେ ପରେ ସେ ଗେଣ୍ଡା ଦଳକୁ କିଏ ସଜାଡ଼ିବ କିଏ ଆଗକୁ ନେବ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗେଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡୁଳି ମାନେ ପେଣ୍ଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗେଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡୁଳି ମାନେ କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।